अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 3 काम हैं ऐसे जो आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करने। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुरान में कुछ चीज़ों का हुक्म आया कि वो आपने नहीं करनी, वो एक अंडरस्टूड चीज़ है। लेकिन मैं जो आपको जिन चीज़ों के बारे में बताऊँगा ये सोसाइटी बेस्ड हैं कि आपकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें आप देखते हैं या आपको देखने को मिलती हैं सोसाइटी में। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ मैंने रखी है वो है कि आपने कभी भी जज नहीं करना किसी इंसान को, और कभी भी आपने जजमेंटल नहीं होना अपनी लाइफ में किसी को लेकर। वो कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान है, आपने कभी भी उसको लेकर कोई फ़ैसला नहीं, आपने फ़ैसला कौन अपनी बात नहीं कर देनी। और बहुत जल्द, यानी कि आप किसी शख्स को देख रहे हैं और उसको वो काम करता देख रहे हैं, उसकी कोई वो गलती हो गई है, उससे कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आप उसको लेके उस पर ये नहीं अपना कमेंट दे सकते कि ये इंसान है ही ऐसा, या ये इंसान बहुत अच्छा है, या ये इंसान बहुत बुरा है। वो किसी भी वाले से हो सकता है। आपने हमेशा, मैंने लास्ट टाइम अब जो वीडियो मैंने एक अपलोड की थी कि नया साल जब स्टार्ट होने लगा था तभी मैंने एक वीडियो डाली थी। उसमें मैंने पहली चीज़ बताई थी कि आपने 2024 में जिस चीज़ को अपने जिसे कहते पल्ले बांधना है, वो आपने खामोशी, जो पहला मैंने उसका रखा था पॉइंट, वो खामोशी थी। और अगर आप इसको इस चीज़ से रिलेट करेंगे, ये जजमेंटल एक ऐसी चीज़ है, यकीन करें ये हमारी ज़िंदगी में और डेली लाइफ में इस कदर है कि हम किसी को भी लेके कुछ भी बात कर देते हैं, क्योंकि इंसान है। इंसान बोलता है, समझता है, तो ये समझता तो है लेकिन ये कोई समझ बूझ के बोलता नहीं है, बोल ही जाता है। जबकि ये फरमाया गया कि आप जब बोलना चाहें तो पहले उसके बारे 100 मरतबा या अच्छी खासी सोच विचार करें कि मैं ये क्या बोलने लगूँ या मैंने क्या कहना है। तो ये जजमेंटल होना, तो यकीन करें मैं आपको बताऊँ, ऐसा है कि इंसान, लोग आपको इस कदर जज करेंगे कि आप खाना खा रहे होंगे ना, तो वो आपके खाने का टाइम भी नोट करेंगे कि आप, कि भाई ये शख्स कितनी देर से खाना खा रहा है, ये इसको कितना टाइम ये ले रहा है। लेट्स सपोज एक मैंने मिसाल के तौर पे आपसे बात की है कि ये किसी भी वाले से हो सकता है। तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना और उन लोगों में शामिल नहीं होना और बाद में फिर आपको पछतावा हो कि यार ये मैंने क्या बोल दिया इस बंदे के बारे, हालांकि ये तो ऐसा इंसान था ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को लेके बड़ा उसके बारे में बैड कमेंट्स करते हैं कि यार ये नहीं, ये अच्छा इंसान नहीं है, या उसके एक काम को लेके, या उसके जो आपके सामने या वक्ती तौर पे जो चीज़ है, जबकि आपको कुछ ही लम्हों बाद ये पता चले कि नहीं जी ये तो बिल्कुल इसके उल्टा, जो आपने सोचा इसके बारे में, आपने अपने जहन में एक माइंड बनाया, वो आप बिल्कुल गलत थे उस पॉइंट पे। ऐसे भी होता है। और ये अल्लाह की होती है देन, और अल्लाह ही थे इंसान का वो होता है कि अल्लाह आपको बता भी देता है कि आपने इस शख्स के बारे में जो सोचा या वो चीज़ की वो आपने गलत लिया। तो कभी भी माशरे में आप जो पॉजिटिविटी है वो इसी तरह फैला सकते हैं, या इसी तरह उसको आप लोगों में आगे पहुंचा सकते हैं कि आप लोगों के बारे में कभी भी आप जो है ना बहुत पहले से कोई फ़ैसला ना करें। आप किसी इंसान को अगर, अब पहली बात तो ये कि ये जज करना बनता ही कोई नहीं, ठीक है ना, आपका ये ज़िम्मे है जज करना, ना आपको किसने कोई ये काम दिया हुआ है। अच्छा, दूसरे मायने में ये है कि कोई बंदा आपसे वैसे किसी के बारे में कोई राय लेता है, वो आप आके आपसे पूछता है कि ये इंसान है, मेरे इसके साथ कोई रिलेशन है या कोई ताल्लुक़ है या कोई बिज़नेस को लेकर कोई काम है, तो ये इस वाले से ये बंदा कैसे है, कैसा इंसान है, या तो आप उसके बारे में, और उसमें भी ये है कि आप उसकी सामने वाले को उसका अपनी तरफ से आप ये चीज़ गाइड करें कि मुझे जो उसके बारे में मिले में वो ये चीज़ है, अपनी तरफ से आप फेयर हो गए। बिल्कुल ये नहीं है कि आप सामने वाले को, आपका उसके साथ कोई मसला है, आप उसके बारे में गलत लोगों को गाइड करें कि जी ये शख्स ऐसा है, इसमें फ़लाँ है, हालांकि उसमें कुछ भी ना हो। ये सारी चीज़ें आपको बाद में भुगतनी पड़ेंगी खुद अपनी लाइफ में। और कभी भी फिर आप इस चीज़ पे, ये रिग्रेट हमेशा रहेगा आपको कि आपने किसी शख्स के बारे में गलत कहा और उसके बारे में आपने गलत फ़ैसला किया। और इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात भी हो सकती है, लेकिन जो इन शॉर्ट है ना वो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं कि आपने कभी भी फ़ैसला करने में ना जल्दी नहीं करनी। ये इंसान के बारे में अल्लाह ने कुरान में भी बोला है कि ये बहुत जल्दबाज, लेकिन आपने इसी चीज़ को जो है ना आपने कम करना है, और करना ही नहीं, बिल्कुल ना करने की आपने कोशिश करनी है।
کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو جج نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ امید لگانا، ٹھیک ہے۔ امید اگر آپ انسان سے لگائیں گے اور حد سے بڑھ کے آپ ایک چیز کو لے کے بہت زیادہ آپ سیریس اور اس چیز کو کریں گے اور ایک چیز کے ساتھ بالکل نہ جڑ جانا، اس کو دل کے ساتھ لگا لینا کہ یار یہ میرا کام ہے، یا وہ کسی بھی حوالے سے ہو کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے ایک شخص سے کوئی امید لگائی ہے تو میرا یہ کام ہوگا ہی ہوگا، یا یہ مجھے شخص فائدہ دے گا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی ہے آپ نے زندگی میں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ امید لگائیں گے تو جتنی گہری امید ہوگی نا، یہ تکلیف بھی اتنی دے گی۔ یہ پھر آپ کو بعد میں جب آپ کا دل دکھے گا اور تکلیف ہوگی نا، آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ بہت غلط کیا ہے کہ آپ نے سامنے والے شخص پہ بے جا اور بے حد آپ نے اس پر اپنی امید لگائی، جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے ہو، اور تکلیف بھی آپ کو خود ہی برداشت کرنی پڑے گی، کوئی اور نہیں کرے گا۔ امید اگر آپ نے لگانی ہے تو اللہ سے لگائیں، جس کے ساتھ آپ جب ایک دفعہ جڑ جائیں گے، اپنی امیدوں کی سارا آپ کا جو ہوگا دارمداریاں آپ نے صرف خدا پر لگایا ہوگا، تو یقین کریں کبھی بھی نہیں آپ کو تکلیف ہوگی، اور ہر لمحے خدا انسان کو اس قدر محبت اور اس قدر اس کا ساتھ دیتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں کہ شاید ہی اور کوئی انسان اس دنیا میں آپ کا ساتھ دے۔ ہر تعلق کا جو وہ ہے نا، وہ اہتمام ہے، یہ ایک دن اینڈ اس کا ہونا ہی ہے۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ آپ کی لگی ہوگی نا امیدیں، وہ کبھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ خالی نہیں جائیں گی، وہ آپ کو ساری زندگی آپ کو اس کا رہے گا کہ میں نے اللہ سے لگائی ہے اور اللہ نے مجھے اس قدر نوازا ہے۔ بندوں سے آپ جتنی بھی امیدیں لگائیں گے یہ صرف تکلیفیں دے گئے، یقین کریں۔ میں نے اب خود اپنا کیا بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ امید لگاتے ہیں اور آپ کسی اچھے کی امید لگاتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف کرے گا۔ لہٰذا آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، امید کبھی بھی کسی انسان سے نہ لگائیے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ نے امید نہیں لگانی، اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اور امیدیں صرف ساری کی ساری اللہ سے ہی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو میں نے چیز رکھی ہے کہ وہ ہے حقیر کسی کو جاننا اور کسی شخص کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یہ کسی بھی حوالے سے ہے، مطلب آپ کوئی بھی اس کا پوائنٹ آف ویو کسی کی ویسے آپ مالی لحاظ سے، کسی کے علمی لحاظ سے، کسی کے ویسے آپ کے کام میں، کسی کی آپ کا ایک جسے بولتے ہیں نا کہ کام میں ہوتا ہے کہ جی، یا آپ کے کام میں دیکھیں، آپ کے کام میں آپ کسی شخص کو لے کے کہتے ہیں کہ جی اس کو یار کیا آتا ہے، یا اس کو کیا چیز کا علم ہے، یا اس کو کچھ نہیں آتا، یا ایسے ویسے۔ حقیر صرف اس لحاظ سے نہیں سمجھنا ہوتا ہے کسی کو کہ جی آپ اس کو مالی لحاظ سے چھوٹا سمجھیں، وہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے حقیر۔ ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہوا ہے عام طور پہ کہ یہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سے مالی طور پہ لوگ عموماً تو اس چیز کو لیتے ہیں نا کہ میں زیادہ مالدار ہوں یا وہ بہت، لیکن یقین کریں آپ زندگی میں جیسے جیسے آپ کی لائف آگے بڑھے گی اور آپ کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، تو لوگ ہر طرح سے ہی جو تھا نا پھر آپ کو جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ حقیر ہی آپ کو جانتے ہیں کہ یار اس کو کچھ نہیں آتا، یہ تو ہے ہی ایسا، یا فلاں فلاں کچھ بھی جو بھی اس کے مائنڈ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی صلاحیت دی ہے نا، اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے اچھی کمیونیکیشن سکل دی ہیں، نالج آپ کے پاس اچھا ہے، آپ اسٹڈی میں اچھے ہیں، آپ دنیاوی معاملات میں اچھے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ کا ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص جو اسٹرگلر ہے اور اپنی اسٹرگلنگ کے ڈیز وہ کر رہا ہے، اس میں ہے، اور پتہ نہیں وہ کیسے وہ معاملات کو چلا رہا ہے یا کیسے اس کا سلسلہ ہے، آپ نے کبھی بھی اس شخص کو حقیر نہیں جاننا۔ یہ یقین کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ناانصافی کریں گے، اور اللہ بھی آپ سے سخت ناراض ہوگا اس بات پہ کہ آپ نے میری مخلوق یا جو دوسرا انسان ہے آپ نے اس کو حقیر جانا۔ اور میں نے اکثر یہ لوگوں کو خود کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں شخص کو بہت وہ سمجھا، لیکن وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا یا بہت آگے چلے گئے، اس کی یہی وجہ ہے۔ اور میں نے خود اپنی زندگی میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے نا، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اور نہ ان کو کوئی معاشرے میں کوئی پہچان ہے۔
ये जो था ना एक फितरतन इंसान में होता कि इंसान जो था ना वो जब वो इंसान में थोड़ी सी हो ना ईगो, या वो एक चीज़ इंसान में है कि वो कभी किसी को कबूल नहीं करता। एक्सेप्ट करना सीखिए, यकीन करें, करना सीखिए, आप लोगों को कबूल करना सीखिए। ये कभी मत बोलिए कि इसको ये तो है ही बस ऐसे फारिग है, या इसके बारे में कुछ भी बैड कमेंट करना। ऐसा करेंगे तो आपसे अल्लाह नाराज़ होगा। और ये जो मैंने आपको 3 काम बताए, ये आपने इसको अपने पल्ले बांधने हैं, और सारी ज़िंदगी अगर आप इस चीज़ को अपनाए रखेंगे और ये काम नहीं ना करेंगे तो आप यकीन करेंगे आपको, चले सारी ज़िंदगी तो एक इंसान है, गलती तो इंसान करता ही है, वो बाज़ का तो बड़ी वजह से कुछ वजूहात में गलती कर जाता है इंसान, नहीं पता चलता। लेकिन बात करने का जो मकसद है ना, अगर आप एक चीज़ को अपनाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ जुड़ेंगे, वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसका जो एंड रिज़ल्ट मिलेगा ना वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और आप उस चीज़ को लेके फिर सोचेंगे एक न एक दिन के, यार मैंने इस चीज़ को अपनाया या इस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया है तो मुझे इससे कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। और वो आपको दिली सुकून ही होगा जब आप खामोश रहना सीखेंगे, सब्र करना सीखेंगे, दरगुजर करना सीखेंगे, और अपने आप को ऐसे कामों से जो कि सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, कम से कम आप उस चीज़ को कम करके अपना वो नंबर उसमें कम कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे लोगों की फ़हरिस्त में, या जो ज़र्फ़ वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा ज़र्फ़ दिया है, उन लोगों की फ़हरिस्त में आप शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। सब लोग अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, और अपने अज़ीज़ क़रीब के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।